बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। 20वें सबक के दूसरे हिस्से यानी ग्रामर पर हम आते हैं और इसमें हम ग्रामर के 4 अफ़आल सीखेंगे। याद रखिए हम इसको टोटल फिजिकल इंटरैक्शन यानी टीपीआई से सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। टीपीआई का सिंपल मतलब यह है कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आप बोलिए हमारे साथ और इशारे कीजिए, बताइए और मिलकर दिल से जज्बात के साथ खुशी के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यह है टीपीआई। आपको मालूम है कि अरबी जबान में फ़िल वर्ब 3 हुरूफ से बनते हैं, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समिआ। ये सब हमने सीख लिया, बल्कि इसमें से स्पेशल केस भी सीखा हमने कि अगर इन 3 हुरूफ में से कोई एक कमजोर हर्फ आ जाए तो एक स्पेशल चैलेंज आता है, एक दिलचस्प तब्दीली आती है। कमजोर हुरूफ कौन से हैं वो भी आपको याद होंगे, वाव, या, अलिफ। ये तीनों कमजोर हुरूफ हैं, वाव, या, अलिफ। और इनको कमजोर क्यों कहते हैं? इसलिए कि बीमार आदमी ऐसी ही आवाज निकालता है, जैसे आ, ऊ, ई। और इसके बारे में हमने कहा था इससे पहले आपको कि ये कमजोर है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, यानी वर्ब फॉर्म्स में चेंज होते रहते हैं। आज जो हम केस ले रहे हैं, 4 अफ़आल ले रहे हैं, दआ, हदा, खशिया और रदिया, इन चारों में आखिरी हर्फ वो कमजोर हर्फ है। इससे पहले हमने शुरू का सीखा था वादा, वजदा, और बीच का सीखा था काला, काना, कामा वगैरह। अब हम आखिरी में जो कमजोर हर्फ आता है वैसे केसेस हम सीख रहे हैं। दआ, हदा, खशिया, रदिया, इन चारों अफ़आल को एक जुमला जोड़ता है। दुआ कीजिए हिदायत पर चलने की, खशियत के साथ, ताकि अल्लाह ताला राजी हो। जस्ट एक क्लू दे रहा था मैं आपको। तो शुरू करते हैं हम दआ से, जो कुरान करीम में तकरीबन 200 बार आया है। आप लोग तर्जुमा कीजिए। आपको मालूम है दआ यानी उसने पुकारा, दआ यानी उसने पुकारा। चलिए तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ, टीपीआई। बिस्मिल्लाह। दआ, दाऊ, दाऊता, दाऊतुम, दाऊतु, दाऊना, यदउ, यदउना, तदउ, तदउना, अदउ, नदउ, उदउ, उदउ, ला तदउ, ला तदउ, दाइन, मदउ, दुआ, हुआ दआ, हिया दअत, उस औरत ने पुकारा। हुआ यदउ, हिया तदउ, वो पुकारती है। ठीक है, मेरे बात अरबी में दोहराइए। दआ, दाऊ, दाऊता, दाऊतुम, दाऊतु, दाऊना, यदउ, यदउना, तदउ, तदउना, अदउ, नदउ, उदउ, उदउ, ला तदउ, ला तदउ, दाइन, मदउ, दुआ, हुआ दआ, हिया दअत। आप सिर्फ जवाब दीजिए, हुआ दआ, हिया दअत, हुआ यदउ, हिया तदउ। अब मेरे साथ स्लोली। दआ, दाऊ, दाऊता, दाऊतुम, दाऊतु, दाऊना, यदउ, यदउना, तदउ, तदउना, अदउ, नदउ, उदउ, उदउ, ला तदउ, ला तदउ, दाइन, मदउ, दुआ, हुआ दआ, हिया दअत, हुआ यदउ, हिया तदउ। माशाअल्लाह। इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, ताकि आप इसकी मजीद प्रैक्टिस कर सकें। दूसरा वर्ब है हदा, जो कुरान में तकरीबन 150 बार आया है। हदा यानी उसने हिदायत दी। ठीक है, हदा यानी उसने हिदायत दी। दूसरे तर्जुमे आप कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछली बार किया। तो अब हम सिर्फ
انہیں پھر سے ترجمہ فاسٹ کریں گے اور اس کے بعد عربی پریکٹس کریں گے. ترجمہ کیجئے. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدینا ہم نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، نہدی آپ ہدایت دیتے ہیں. اہدی. ہدایت دے، یاد ہے آپ کو اہدینا الصراط المستقیم. اہدو ہدایت دو. لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو. مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی. ہدایت پانے والا. ہدا ہدایت، یا ہدایہ دونوں بھی مصدر ہیں. ہوا ہدا ہیا ہدت، ہوا یہدی ہیا تہدی. عربی میں میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. ہدا ہدو ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتم ہدیتا ہدیتم، ہدیتو ہدینا ہدیتو ہدینا، یہدی یہدونا یہدی یہدونا، تہدی تہدونا تہدی تہدونا، اہدی نہدی اہدی نہدی، اہدی اہدو. اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو. لا تہدی لا تہدو، ہادن ہادن مہدی مہدی، ہدایہ ہدایہ. یہودا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ سلولی. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا یہدی یہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی اہدی اہدو. لا تہدی لا تہدو. ہادن مہدی ہدایہ یہودا. ٹھیک ہے. ہوا ہدا ہیا ہدت، ہوا یہدی ہیا تہدی. خشیہ ہے جو تقریباً 48 بار قرآن میں آیا ہے یا تقریباً 50 بار. خشیہ منے وہ ڈرا. دوسرے ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں دوسروں کا، تو صرف عربی میں دہرائیے میرے بات. خشیہ خشو، خشیہ خشو، خشیتا خشیتم، خشیتا خشیتم، خشیتو خشینا، خشیتو خشینا، یخشا یخشونا، یخشا یخشونا، تخشا تخشونا، تخشا تخشونا، اخشا نخشا، اخشا نخشا، اخشا اخشو. اخشا اخشو، لا تخشا لا تخشو. لا تخشا لا تخشو، خاشن خاشن، مخشی مخشی، خشیہ. خشیہ، ہوا خشیہ ہیا خشیت، ہوا یخشا ہیا تخشا. تخشا وہ ڈرتی ہے. پھر سے اور ایک بار میرے بات دہرائیے. خشیہ خشو، خشیہ خشو، خشیتا خشیتم، خشیتا خشیتم، خشیتو خشینا، خشیتو خشینا، یخشا یخشونا، یخشا یخشونا، تخشا تخشونا، تخشا تخشونا، اخشا نخشا، اخشا نخشا، اخشا اخشو. اخشا اخشو، لا تخشا لا تخشو. لا تخشا لا تخشو، خاشن خاشن، مخشی مخشی، خشیہ. خشیہ، ہوا خشیہ ہیا خشیت، خشیت، ہوا یخشا ہیا تخشا. تخشا. ماشاء اللہ. اسی طرح رضیہ، رضیہ یعنی وہ راضی ہوا. عربی میں تو راضی ہوا رضیہ ہے، لیکن اردو میں ہم راضی کہتے ہیں. لیکن عربی میں جب کہیں تو رضیہ نہیں بولیں گے، رضیہ. ٹھیک ہے. رضیہ وہ راضی ہوا. اور آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ ان سے. اصل میں ترجمہ ہے راضی ہوا اللہ ان سے، لیکن یہ بمعنی دعا ہے یہ کلمہ رضی اللہ عنہ، اور پورے کلمے کا مطلب ہوگا راضی ہو اللہ ان سے، لیکن رضیہ مطلب وہ راضی ہوا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم نے خشیہ کا بنایا ویسے ہی رضیہ کا ہے. تو میرے بات دہرائیے. امید ہے کہ آپ کو معنی معلوم ہوں گے، اور بلکہ اشاروں سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معنی مراد ہیں. تو میرے بات دہرائیے. رضیہ رضو، رضیا رضو، رضیتا رضیتم، رضیتا رضیتم، رضیتو رضینا، رضیتو رضینا، یرضا یرضونا، یرضا یرضونا، ترضا ترضونا، ترضا ترضونا، ارضا نرضا، ارضا نرضا، ارضا ارضو. ارضا ارضو، لا ترضا لا ترضو. لا ترضا لا ترضو، راض راض، مرضی مرضی، رضوان. رضوان، ہوا رضیہ ہیا رضیت،
हुआ यरदा हिया तर्दा तर्दा। फिर से मेरे बाद रदिया रदू रदिया रदू रदीता रदीतुम रदीता रदीतुम रदीतु रदीना रदीतु रदीना यरदा यरदौना यरदा यरदौना तरदा तरदौना तर्दा तर्दौना अरदा नरदा अर्दा नर्दा इरदा इरदौ इरदा इरदौ ला तरदा ला तरदौ ला तर्दा ला तर्दौ रादिन रादिन मर्दियुन मर्दियुन रिदवान रिदवान हुआ रदिया हिया रदियत हुआ यरदा हिया। तर्दा। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये चारों अफ़आल जो हमने सीखे यानी दआ, हदा, रदिया, खशिया और रदिया कुरान करीम में कई बार आते हैं। अब हम आते हैं छोटे से मोटिवेशनल टिप की तरफ। इससे पहले हमने मुख्तसर इशारा किया था कि हम नमाज में 3 ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं जो अगर हमारे साथ कोई ऐसे करे तो हमको नफरत हो, चिढ़ हो, घिन आए, बेजारगी आए। 3 काबिल नफरत रवैये। एक ये कि हम नमाज में तेज तेज पढ़ते हैं, दूसरे नमाज में कहीं और सोचते हैं, तीसरे नमाज बगैर किसी जज्बात के पढ़ते हैं। तो पहली चीज लेते हैं हम फिर से, अगर कोई आपसे इस तरह तेज तेज पढ़े तो आप हरगिज हरगिज गवारा ना करेंगे। जैसे अगर आपका असिस्टेंट या सेक्रेटरी कहे रिपोर्ट पेश करे जिसकी आपको जरूरत है, वो रिपोर्ट अगर वो इस तरह पेश करे कि डिजाइन का नया प्रोजेक्ट आया जिसमें बहुत से टास्क हैं, स्टाफ बहुत मसरूफ, इस हिसाब से डिले करना, आप कहेंगे क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए, सीधा बात करो, ठहर के बात करो। ये उस पहलू की बात है जिसकी आपको जरूरत है। यहां तो अल्लाह ताला को हमारी कोई जरूरत नहीं, उस पर भी अगर हम तेज तेज बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या तरीका है ये, क्या अदब है ये। जो चीज हमारी तबीयत की नफासत गवारा नहीं करती कि कोई हमारे साथ ऐसा करे, तो हम किस तरह अल्लाह ताला के सामने ये बदतमीजी करते हैं। अगर आप कहेंगे कोई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है तो क्या हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे हम उसको, क्या जल्दी किस बात की। आप खुद उर्दू में तर्जुमा उस तरह पढ़ के देखिए और सोचिए कि मैं अल्लाह ताला के सामने पढ़ रहा हूं, सारी तारीफ अल्लाह के नाम से, आपको खुद अजीब लगेगा। तो कैसे करना है आपको, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। असल तो वहीं से मिलने वाला है, जहां असल है वहां क्यों जल्दी करते हैं हम। जहां जरिया है वहां तो हम घंटों लाइन में खड़े होते हैं, तो फिर यहां पर क्यों नहीं हम आहिस्ता से बात करते हैं, आहिस्ता से अल्लाह ताला से बात करते हैं, आहिस्ता तिलावत करते हैं। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठहर जाते थे, अर्रहमानिर रहीम फिर ठहर जाते थे, मालिक यौमिद्दीन फिर ठहर जाते थे। अगर आप सुन्नत पर अमल की नीयत से भी करेंगे तो मजीद सवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह इसके कई फायदे। इंशाअल्लाह हम और बातें इस पहलू की देखेंगे अगले सबक में। इस सबक के ख़त्म पर हमने तकरीबन 132 अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में तकरीबन 41,000 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे।